बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से एक ऐसी गुफ्तगू की है जिससे दुनिया भी हैरान है, लेकिन इसराइल बहुत ज़्यादा परेशान है और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म तो उससे भी ज़्यादा परेशान है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक जानिब ईरान के हवाले से बड़ी खुशाइन और बहुत अच्छी जो गुफ्तगू की है, वहीं साथ-साथ आज उन्होंने रूस के हवाले से भी एक ऐसी गुफ्तगू की है जिससे यूक्रेन की परेशानी में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा आने वाले दिनों में हो सकता है। नाज़रीन, आज ईरान के हवाले से उन्होंने ये खुल के बात की है, बिलख़ुसूस ईरान के जौहरी हथियारों के मामले को लेकर। आज डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये वाज़ेह कर दिया कि ईरान जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि ईरान अगर जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर दुनिया में हर कोई जौहरी हथियार हासिल करने में कामयाब होगा और यूँ इससे दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि सहाफ़ियों ने जब उनसे सवाल किया कि ईरान के जौहरी हथियारों के मामले को लेकर अगर इसराइल ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हमला कर लेता है, तो क्या अमेरिका उसकी हिमायत करेगा? ये सवाल जो ही सहाफ़ियों ने किया, तो इसका जवाब देने से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इनकार करते हुए कहा, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि ऐसे मामलात के हवाले से ऐसी नौयत आने से कबल ही वो चाहते हैं कि इसका एक अच्छा-सा हल ज़रूर निकलना चाहिए। और उन्होंने ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि ईरान के साथ मामला जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब आप लोगों को मालूम है कि ईरान मुतअद्दिद बार ये कह चुका है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के लिए किसी सूरत वो नहीं चाहता है, तो ना तो जौहरी हथियार बनाने के लिए ईरान ने अभी तक कोई कोशिश की है। ये ईरान कई बार इस हवाले से वाज़ेह कर चुका है। कुछ दिन पहले ही ईरान के जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने एनबीसी न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए ईरान के प्रेज़िडेंट ने ये वाज़ेह कर दिया था, ये रवाँ माह ही जनवरी में ही उन्होंने अमेरिकी चैनल को उन्होंने तेहरान में एक इंटरव्यू देते हुए ये वाज़ेह कर दिया था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। इससे पहले भी रहबर मौज़म अली ख़ामनाई समेत मुतअद्दिद जो ईरान के टॉप की जो लीडरशिप है, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि ईरान जौहरी हथियार बनाना नहीं चाहता है। लेकिन हमने देखा कि अमेरिकी कई एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कदम की दूरी पर है। लेकिन ईरान ने कभी इस हवाले से ज़िक्र ही नहीं किया है। लेकिन इसराइल की ख्वाहिश थी कि ईरान के जौहरी हथियारों का एक बहाना बनाकर ईरान के उन्होंने कहा कि इस हथियारों के बिलख़ुसूस जो तनसीबात हैं, उस पर एक ऐसा अटैक किया जाए कि जिससे उसका जो डिफेंस सिस्टम है, उसको मुकम्मल तौर पर मफ़लूज किया जाए और उसकी ताकत को ख़त्म किया जाए। ये इसराइल की पूरी कोशिश थी और पूरी ख्वाहिश थी बिलख़ुसूस नेतन्याहू की, और वो ये चाहता था कि उस पर अमेरिका उनका साथ दे। और जो ही डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्शन जो ही उन्होंने जीता, लेकिन उससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले उन्होंने जो बाइडेन के ऊपर जो है नेतन्याहू ने बहुत प्रेशर बिल्ड किया था। वो बार-बार जो बाइडेन और उसकी टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे थे कि देखें शाम में जो कुछ हो रहा है, देखें जो हिज़्बुल्लाह जो कुछ कर रहा है और ये हमास के जो मुजाहिदीन कर रहे हैं, ये हौसी बागी जो हमले कर रहे हैं, इन तमाम मामलात को लेकर उन्होंने मुतअद्दिद बार उन्होंने जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की कि ईरान के ऊपर एक ऐसा बड़ा अटैक किया जाए, जिससे ईरान की ताकत जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद उनके बकौल जो उनके प्रॉक्सीज़ हैं, यानी प्रॉक्सीज़ तो नहीं है, उनके हिमायती हैं जो बिलख़ुसूस लेबनान के अंदर, फिर जो हमास के मुजाहिदीन हैं और फिर जो हौसी जो बागी हैं, ताकि उनके उनकी ताकत ऑटोमैटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन जो बाइडेन ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि ईरान के ऊपर अटैक करना ये आसान नहीं है, तो फिर अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप तो नेतन्याहू को उस तरीके से नहीं चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि नेतन्याहू जो है वो अमेरिका को नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिज़नेसमैन है, वो उसी हिसाब से चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो यूँ ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हर इश्यू जो है, बिलख़ुसूस जौहरी हथियारों का जो मामला है, ये टेबल टॉक के ज़रिए हल होना चाहिए। ये उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार वो कर चुके हैं और ईरान इस हवाले से वाज़ेह कर चुका है। लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में, पिछले टेन्योर में, उन्होंने ईरान के साथ जो एक मुआहिदा था, यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी के हवाले से परसेंटेज फ़िक्स की गई थी और उसके ऊपर जो सेक्शंस लगाए गए थे अमेरिका की जानिब से, उसको ख़त्म करने के हवाले से जो एक फ़ैसला हुआ था, एक मुआहिदा जो हुआ था, उसको तोड़ चुका था और वो प्रेशर बिल्ड करके बाकायदा ताकत के ज़ोर पर ईरान को काउंटर करना चाह रहा था, लेकिन ईरान को नहीं कर पाया। अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुका है कि ईरान के साथ अगर मामलात हल करने हैं, तो फिर उसको हमें टेबल पे लाना होगा और मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। ये पहली बार डोनाल्ड ट्रंप जो है ये चीज़ों को समझ चुका है
اور یہ بہت خوشائن ہے پوری دنیا کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایران کو بھی ٹیبل پہ بیٹھ کر بات ضرور کرنی چاہیے، لیکن نیتن یاہو کے لیے یہ ماتم سے کم نہیں ہے، نیتن یاہو کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ اگر ایران کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ دینا ہوگا، کچھ لینا ہوگا، جوہری ہتھیاروں سے ایران کو پیچھے ہٹانا پڑے گا، اور پھر جو سیکشنز لگائی گئی ہیں ایران کے اوپر جو ہے وہ ختم کرنی ہوگی، تو جس سے ایران کی معیشت جو ہے ایک بار پھر دوبارہ جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی مزید۔ تو وہ نیتن یاہو کے لیے کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران مکمل طور پر تباہ ہونا چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ شام کی طرح بن جائے، وہ چاہتا ہے کہ ایران عراق کی طرح بن جائے۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت کے ذریعے حل کرتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اچھا، دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے آج یہ بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت روس اور یوکرین کے معاملات کو لے کر وہ کچھ حل نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد بار پچھلے 2 ماہ سے جب سے وہ الیکشن جیتے ہیں، بالخصوص اپنی الیکشن کے کمپین کے دوران، پھر الیکشن جیتنے کے بعد بھی، انہوں نے روس کے جو پریزیڈنٹ ہیں پیوٹن کے اوپر انہوں نے پریشر بلڈ کر کے ان کو ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، تڑیاں لگا رہے تھے اور پھر دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن اب جا کر کل بھی دھمکی دے چکے تھے، لیکن آج ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی ہم منصب پیوٹن کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ معاملات کو حل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملاقات کرے اور بات چیت کے ذریعے حل کر سکے۔ پیوٹن نے واضح کر دیا آج کہ دیکھیں، آپ دھمکیاں نہ دیں، دھمکیاں نہ دیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بیٹھیں بات کریں، اور پھر روس کے جو مفادات تھے اس کو تحفظ دیتے ہوئے اگر بات کرتے ہیں تو ہم تیار ہیں، یہ واضح وہ کر چکے ہیں۔ اور پھر چین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو 1 گھنٹہ 35 منٹ کی طویل جو ویڈیو کال جو ہوئی ہے پیوٹن کی، اس پر انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پریشر بلڈ کرتا ہے تو ہمیں اس پر رد عمل دینا ہوگا، اور اس پر ایران کو بھی اس نے اعتماد میں لیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بہت اچھی گفتگو کی ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات ان کے بحال ہو چکے ہیں اور بڑے اچھے تعلقات جا رہے ہیں، یہ واضح کر چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بھی، اور کہا کہ وہ روس کے ساتھ بھی یہ معاملات کو بڑے اچھے انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور آج اچھا کام کیا ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت اچھا لگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج واضح کیا ہے کہ وہ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے اوپر جو ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کریں گے۔ یہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ دیکھیں، آئے روز تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عالمی منڈی میں ایک عجیب سی ایک ہیجان کی صورت ہے، اور آئے روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو اس پر یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہا ہے انہوں نے کہ میں مطالبہ کروں گا کہ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک تیل کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لائے۔ یہ ایک انہوں نے واضح کر دیا ہے، تو دیش سیکرٹری بہت اچھا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے گزشتہ روز سعودی عرب اور امریکہ کی بہت بڑی ایک ڈیل ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کو لے کر جو کچھ ہوا ہے گزشتہ روز، اس میں کہا کہ جو سرمایہ کاری سعودی عرب کر چکا ہے، کہا کہ وہ پیکج بڑھا کر $1 ٹریلین تک بڑھانے کے لیے کہوں گا۔ یہ انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان سے کہوں گا کہ وہ جو سرمایہ کاری امریکہ کے اندر وہ کر چکے ہیں، کہا کہ اس کو بڑھا کر 1 ٹریلین تک کر لیں۔ اور آج یہ انہوں نے محمد بن سلمان کی تعریف بھی بہت کی ہے کہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت بریلینٹ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، پہلی بار تعریف کی ہے، ورنہ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے انہوں نے کہا تھا، اور یہ مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے پورے مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے کنگ کو، انہوں نے محمد بن سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کو پروٹیکشن ہم دیتے ہیں، اور آپ کو پروٹیکشن اگر ہم نہ دے دیں تو آپ کی جو حکومت ہے، آپ کو جو اقتدار ہے، اس کا خاتمہ یوں چٹکی میں ہو جائے گا۔ بہت طنزیہ انداز میں انہوں نے اس وقت گفتگو کی تھی، لیکن آج انہوں نے تعریف کی ہے کیونکہ امریکہ کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری سعودی عرب کرنے جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ایک اچھی آج ڈونلڈ ٹرمپ ساری گفتگو اچھی کر رہے ہیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے، کوئی بھی فریق اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے نتائج کے حوالے سے خبردار کیا ہے کہ اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے، لیکن اس وقت تک حماس کے مجاہدین اس سے معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، لیکن اسرائیل ابھی بھی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لبنان کی سرحد پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے حالات بڑے کشیدہ ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن غزہ کے اندر بھی وہ فوجیں پیچھے ہٹانے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنی غلط چالاکی اسرائیل دکھا رہا ہے، لیکن امریکہ نے آج ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی فریق اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی صورت میں یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔
एक बुरी खबर ये है नाज़रीन कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलेक्शन से पहले ही अपनी इंतखाबी मुहिम में ये वो वाज़े कर चुके थे कि गैर मुल्कियों के उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि मुल्क से बाहर निकालने के हवाले से, मुल्क बदरी के हवाले से जो वादा वो कर चुके थे, अब उस पर बाकायदा काम शुरू कर चुके हैं। और आज बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी प्रेस ने ये वाज़े कर दिया है कि आज इक़्तिदार में आते ही, डोनाल्ड ट्रंप के हलफ़ उठाते ही उन्होंने कहा कि चंद ही अयाम में अमेरिकी हुक्काम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई में 538 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया है अमेरिका के अंदर और सैकड़ों को मुल्क बदर कर दिया गया है। तो ये इस वक़्त अमेरिका के अंदर चंद हमारे दोस्त भी हैं, उनसे हमने मालूमात की तो उनका कहना है कि इस वक़्त अमेरिका के अंदर जो है पकड़-दकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो भी इल्लीगल वहाँ इस वक़्त रहता है, उसके खिलाफ शिकंजा टाइट हो चुका है और उनको गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। फिर उठा-उठा के उनको मुल्क बदर किया जा रहा है और इस पर मज़ीद सख्ती आने वाले दिनों में आ सकती है। तो यूँ डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। गैर रिवायती सियासतदान हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी अब आहिस्ता-आहिस्ता कर रहे हैं। देखें आगे जाकर दुनिया में अमन कायम करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं किरदार अदा करूँगा। तो वो ये उम्मीद की किरण बनते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।